ni Sayyidina Ali ni alakira ni kuma yeme Sayyidina Ali fe غزو الفرح والابتسام alakira ni sojara قال ako أنت لها ولكل الشرف يا ابن الحسن ako wallahi nyisra dima nyebla ni ngwena wa ebla mbe kuba bela alafa فإن الله ناصرك عليهم وكنس غندا مالا سيتي على بي دموك وخذ معك هؤلاء الذين كانوا مع بالعاص nga chetan volomi ni abul asi tala comme lu besra do be kungodon inolu kata na فأجاب الإمام السمع والطاعة sinali ko kwanyana وسار بهم في تلك الساعة ورني be sinali ye chetan mine kablanye ولم يزالوا سائرين إلى أن يقتربوا من البئر وموي وبيكا كتا فتار سرنيا كولوين sinali nu be nyon vesi na فكبر الإمام تكبيرة عظيمة tumamna nu nana surunya kolonde na Sayyidina Ali Allah akbar fa perna ako Allahu akbar وقد أجابته الصحابة بمثلها okram ngani sahaba minum be nyonve ubejeraka Allahu akbar fa فجاوبتهم الأكام والجبال wallahi uyrola kulu minum be tindingo minum be abe Sayyidina Ali unga Allahu akbar jabi tarima famu uya jabi aha فلما يقتربوا من البئر ako tumamna nu nana surunya kolola إذا خرج عليه من البئر جماعة jamakulu banana bo koloy ngono صورهم منكرة uye jogo chega jugu وهم رؤوس بلا عبدان uye min folo ke china kunano ke Ali yere la kungolo do bi bo farkolo tula ibi farkolo fana kungolo tala naam قال قيس بن سعد قيس بن سعد يافو بينما إمام علي متوجها نحو ذاك البئر ako tumamna Sayyidina Ali nyeshi koloy masa وهو يتوسل ويدعو ربه اللطيف الخبير abuga kasitigi ala wele وإذا بالعبد الذي قتل أبا العاص قد ظهر cheminye abul asi fa kunungo onana kumbobi وهو ينادي obuga ka wele da للسالك إلينا والمقبل علينا jinde nabaye an yorola jini nyeshi mbe an mani zangaina لا بد أن ينزل بكم ما نزل بصاحبكم بالأمس mingera ka chela kunungo ngelena anu nyona wereke aulabi terima famde nam فلم يبالي به إمام علي Ali ibn Abi Talib ma wo make kuma nyirala ama wuli fiyewu fa abiga ka gere ورمى عليه النار والشرارة o yorba tasma kiru aliyuka asadullahi ka koni abna minga ibna yo chaw mangansa chaw mangane ma fuye ngo silti ma ka islamewa galo findu Sayyidina Ali eka yiningali ke ko jeni yafa ne mo fuye ka koro ngo sillawane do de yafa ka sili ni mo kana do kufa misri kono Sayyidina Ali de misri almami ayere ya do soni Sayyidina Ali ibn do misri kono awila ka seli na ye nafla se depa bi kofe sofula na ye arakan fula seli abi tori kana nyefo sofula abi arakan fula seli kam mo be kamana gwa ka islamia na ka sella fo aye nyefe araso jaba muru mine dugulebe adisi kono afeka Sayyidina Ali kufa dodo fajiri dafe Sayyidina Ali bibo ko abna mo seli misri la anana do mihrabu kono ko abni jo almami jorola kafiri ni bamuru wulila o Europe yani mo ka boko kalama doro ay Sayyidina Ali bu ko kungulo la fuka kungulo semaine seri misri kono asadullahi sarata ne Sayyidina Ali ibn Abi Talib ako tumamina ni islame o yesa فرقوا من حول الإمام o Europe ubulla ka bo Sayyidina Ali kerefe وصاروا ينظرون أفعال الإمام مع هذا اللعين الجبار utorasa ubi koloshilike jine kafiri ni Sayyidina Ali ibn nyom blada jume والعفريت يصرخ صراخات عالية jine mawla bi pere ngauna minu ngorota ledo
ثم إن الإمام أقسم بالله العظيم على خدام القرآن الكريم أن يهلكوا هذا الإفريت اللعين. ويربى سيدنا علي يدلبا مسويلي خدام منهم بقرآن آيولا كوكا دنغتو حلقي سيسا. فما تم الإمام جزره وأقسامه سقط الإفريت أمامه الرماد. سيدنا علي مطلق على ويلو ناكا دوغو كلونا والله قرآن خدامو ويجينا كافري كيرو نتسمي نتوبولو لاتاي سيدنا علي باي لما ممنا ياسر جينا كافري انجرا بغورين جدي عجل الله بالروح إلى النار وبئس القرار. على تليرنا نيه كاكرو جانا مكم komi jine ani shetane abe kilini ni min bana alala olu de bi wele shetane wu minu mana ala don olu bi wele jine wu abe fena songele ka akafri lama bi wele de ko jine shetane wu aslame lama bi wele ko jine wu terima vamde na قال قيس بن سعد كيس بن سعد يافو ولما رأينا تلك الفعال وقد خمدت النيران أكوت ما من سيدنا علي ينجي من تسمى دكانا وهلك اللعين كافر حلقنا وصار الإمام طالبا البيرة. سيدنا علي يشي كوليما ما سي كولوندا ينكوي نيا تاتو دي كولوندا وكمبلا نيورين ديلا تا ما سي كولوندا ينفلو جينا منهم بي كولوينا جينا كافرو دو اها نعم وسرنا معه أكو أناتارا نيوفي نعم فلما أتى إلى البئر خرج علينا منها النيران وعشرار والدخان. ثم من النصر ينا قلندينا تقولي تصمى ورهنا نبو أنششي منهم قبو فلوتاي. قال لنا الإمام لا تفزعوا من رعد الجان. سيدنا ليكو ما كو أكنا سرا جنين نونغاني نقبا يغي نقبا كلوكايني أكنا سرا توكلوا على ربكم أيا سمع أمنا فهو غوصنا ومعيننا على كل العنان. والله على دي أندلو مغوين باي وعلى دي أندم باي فنا أكدافي بكا سيدنا لي بكا كان فوتشي تاني وحكليسكي نعم وضعوا أقدامكم في محل ما أضعوا قدمي نغمي منجل ياما أبي زيلاجي نيا تكبو يرومنا أبا تداي أكنا سوا كجنة كبوندام tellement famude anga e wuli baldo na jengana ka bo ma ibi jeni wo wallahi tayin da bora yoro mina ni ta dare o hijabu ni situru الإمام كلما أتى إليه شهاب أو ما عليه بيده فصيره رمادا. سيدنا علي ترى ablambe chetayin yo bishin koloma utuku umbako shiti son isi ka prokutu barwa na prokutora tasma bijeni okmana umana tasma kiru chogo kana sidna ali ba kumbe ni qur'ana aya doy tasma mbike bugurinje hatta ashrafna ala albiri abillabo de law tasma billaba bugurinje de la o de law ye fariya haramu fo kana fariya ni jugara ila batin fiu femi nga fari febe tasma amma laba fo ila bugurinje ko ni fiye willa bitana afamu halakili daya tununa ye daba ngale na berengo kele na jine ruhaniya nufe jine kafiri min ye abul asifa kunu wa jine jole di tununa ya bafeu anno shit mato min se ka jira ko ni ya halaki noy akbar ako keraminge ala teli yara ni jina kafiri ni ye ka kiru janame kono sabu tayoro shite kafirin ni na janame kono na aya jandula kafirin ni tayoro wala tara janame ko de ko katame hasidi yaka no bi adama de nyana make kafiri fiye ka soro ye duko almami ye ka soro ye kafiri o ye yere bunye doni na kira ni wonni na ala ku ya le kele nyoye ko aljina yi ma haramu yi ala kiran ma yere bunye o de ato mo ko tugurara ala kiran ma yere bunye o de ato ay jama soro ala kiran ma yere bunye o de ato islama ya sira kallase na kunya yere bunye fandando yi yere bunye e ma mo ko dla busati e bolo mo ko bitu ka so ha i mana wartuku tugule e fandana yi yere kenye nu yede
yire bunye haramu do al-islamu ale de bi islaman nyina ma kuna ko ya ki do janame kono samba ke me ka sori nyene yi bi do al-jinna Allahu akbar ma wo mani yire bunye ala yi do ya ara ko ci ko saba ha aya jendo nadre mutakabbiru o yere bunyana haramu do ma kuna ngodo mani do alakra ya fanye akoti ala tayyahi li anna tayhata ala tayyahi sadaqatun ako islama dew mbi cito abolo aya yere dogoya jiebe alakra ka kuma do aya yere dogoya be ngana ye mami nye ko yere ba yere bunye hal na ka koro nyoy ayo takiya ko tire do ada ne muhammadu ba sallallahu alaihi Allahu akbar na ya ye mawo ma ba yere bunye ni dogoyo ye wala ki do janamena ambe muhammadu ka dine ndi no wallahi dine nde politiki ye dine nde anga nyonye sokono ye dine nde anga ta nyonye karsa fenye dine nye muhammadu ka dine abe qur'ane na abe kitabu la abe fere sugu fiera abe fo kala nyoro la abe fo misri kono ma ka sokono fente dine tuwi ni politiki donna dine na akera haramu ye ya famu ni dine kunya politiki ye biblu kuti fere an fe tugu fiera ni dine kunya nga nyonye sokono ye hadisa kuti fere tugu fiera ni toko nyini ni fanga nyini kuno muhammadu de fimi ka fama ye hashimi yinde na ni islama ya dine ala kira masegoni kele fama yake ala kira masegoni kele nyema yake ala yo tambaki bo ala kira la qur'an kono ya fam aqul laysa laka min al amri shay'un abe qur'an kono ala ko ala kira ma akana ki kono ku ni be ku ina ku ita fu itala e ci de ngwazande ya nyefu yi kana ma bugo kana ma nini kana ma dangane ala ka jondo mo joye ere ni ci la sel de kama te ma dore fuyo ako kana sa islamau muhammadu ngofe o ma fanga soro o ja fama yate o ma toko soro o ja toko nyini yate don dem se kana ko toko tigi yetuguni ba bitlaga daga ni ala kira ka kuma kala na ala ka kuma kala ko bitla ka ta yere dogoya oluye sharia jimem se ko daga ka ta bebla janmena wen kalo sandi dola ni masaya nyini do biro kono na ube ni masaya nyini do da do surasiara ni masaya nyini do bara ukacha note muhammadu ka dine yi fanga sorotala ko itala mbi selimi shuda beka kan dine na nga fora aya nyombunye aya dogo ya nyonyi famu ko nyo yorode aw kuma ti ala to yahi ni yo kala ko java ala bi java ngalena ma bi se ka ma java ma se ka ala java ala kira ka hadisa sebene kala ala kira ya fuye ikani yere dogo ya ma mi nya yere bunye ka yere dogo ya oye tlala ka ala kira java ki yere dogo ya yere bunye na ibi ti jolla hara ku ibi siratu ti ko di ble o de ya tun ya kwaye da tigite dine na tara ako kuma mna sa sayyidina ali nani jina kafirin nunu nana se kolondai na aye ruhaniya wele bu ye jina kafirin halaki ni halaki chugoina kuma na temena sa halbi abi kolondai ndengini nam وبوارك كل مارد وشيطان فتوكلوا على ربكم ذلك الديان وهو غوثنا ومعيننا على كل العنام ودعوا أقدامكم في محل ما أضعوا قدمي استعينوا بالله العلي العظيم على كل مارد رجيم قال وكان الإمام كلما اتقى إليه شعاب أو ما عليه بيده فيسير رمادا قال قيس ولم نزل عندما يرفع الإمام قدمه من الأرض جعلنا أقدامنا موضعه الله أكبر يا فامو akop mamina no kera sayyidina ali atura sa lama cheten ya nu binyon ve
jino mana tasma min keru kana abi bolo ke tasma eta abitaya ngai bolo ka eta abitata o mana tasma tora teta an islama chete min nyove aku islama umma ay ala de menyini ni qur'an hayawiye ay ala de menyini ni ala to korotale unye ay tangani ni ala fe ka bo shaitan danga to toroma abuka kan ko islama we akonga ayatu nyona akane sayyidina ali ulaje ninyen se ta ka da yoro mina ayiru ka se ta ka dai akana to ase ka fo ze ko de ha ma ka kusa mai ko saba ma ka kusa mai ma ka kusa mai ha ako ay ze laje ninya wuli ka bo yoro mina ka ta dai jino kembe ka tasma kiruka tunu tasma kono nyebe nyona ngufa be tasma ya ka bigi ke ufari fa be sedna ali kwa ya seda zinda no na de se kana je ko saba uyake arai utle nyon no fe ni sedna ali ya se ta ka borom na nyefe ma ba ta dai ko fe ma bo ta wulili kono sita ma jenge sita ma do ta ka jenge ke tasma bo kuna ko ko saba ha ma ka kusamaye ma ka kusamaye ni voya ishin ba te me bo ala kira ko sayyidina umar ni sayyidina ali yuma ako aya jija aka chedo ye chemi ntoko ye ko sheikh awis ibn amir aya nyina aka dugo kai ni sheikh awis ibn amir ye dugo ke mawo maye iti do janmena na dugo ke mawo maye ala ba ke ala kira ni fuyi ako alni se ko awushi ko ala ma ko aka kuluta ka ba sigi nona ka yele me yoro wore ako kulubi wuli ka ta sigi awushi ka yoro jiralela ala kira ni fo ayo ta kira yere bi ta fo ma wore ma yoro mina ka fo aka sahaba ma ai ta dugo nyini ma wore fe ka kira yere twe abadon ma ka kusa ma yede abadon ma ka bom ma ye abadon ma ka kangi yere dogo ya ma ye ala kira joni ma wa kira faude ma ala kira joni ma wa kira moke ude ma ala kira joni ma wa kira moke ude ma ko saba nga mawo ma ya dogo ya ikuna ko yara ala yido janamena nya wolo olu sera ko olu kusa ya kira nyewa nya wolo oye ala kira so mo kusa ya abada e madama min duna ala kira ka dinna no ni ala kira sallallahu alaihi wasallam no ka qura ala kira yere mu ke hadisi to la na ka dinna oyo lu kusa ya yawa abada atta sabali wal salamu ay sabali abegi ni ka ba ka tunu ako juru mu de kan noko ika ala tiri doki kele nyoyi abegi kitabu minna e fawzu wan najata kitabu to ko yati ayala wazaba eklo be kuma ina wa aya jando ni nyoron nuna na doni yera dusukuna mako bisa lamo na doni yera dusukuna mako bisa opmana nunu turasa ubutle sayyidina ali nofe na ya sayyidta ka borom na ubu sayyidati ma senda je koy bitati aku utura te furu fo utura senjugu bi bo kolo kono manga chejugu bi bo ka duguma kolo bi perenu ye madola comme ni volcan kera kolo bi ti ka bonyona wi ti bo afono ni tasmani denye yelele te jina kafiru ako sayyidina ali utura abi pmo fo olu koni klobe pmo yere fo kala ngute ni pmo ngoro do fiu sahaba cheta mini sayyidina ali be nyove sayyidina ali ni jina otoro bi pmo nyove sayyidina ali bi mi fo halolu tashi do sabu kada ka uyeru ya don de arabu kan woni ya famu ani mami nyulo nyonga mo nyongai atara ble yoro dora aye kan wore ma dai ateka mi jidon amno yoro la na do mo ko tekle ani jina otoro ubi nyonja bi danida cheta mba no fe bamuru ta kilingulu cheta mpetu gumbe sayyidina ali kulinde no fe tsaga bamuru tawo ai hashimi yube tasma chara tsaga jinisa lahi ako mamna nu nana surunya kolonde nasa aku nana perengani kabakulu kamme kolo ngono iba fo kaba pere manga adugu kolo cheti nuye ani manga minu nchejuwera fo katase adana ako sedna ali unana kwa nana surunya kolo territoire yere savela la
قال لنا الإمام يا أصحاب محمد قدموا الواسلة والأدلية إلى البئر وستنظرون ما يكون مني ومنهم وإني معيد بمن لا تراه العيون من رب العالمين وبمحمد خاتم النبيين yɔrɔ la a y'i kan don alakira masala a y'i kan don silamɛ tɔw ma a y'a sɔrɔ a nana n'u ye ka ban pied min bɛ yen fo a nana ka ni i sen da kɔlɔn pied sanfɛ sen nali kɔni ha sen ye kɔlɔn pied sɔrɔ sisan a bɛna laban min na i bɛna o mɛn sisan sen da kɔlɔn tindi kan a kɛn bɛ ka jinɛka suru halaki kɔlɔnda la n'a ni min bɛnna a b'o ta tiɲɛ n'a ni min bɛnna o bɛ halaki fo ka na i kun suli ka kɔlɔn kɔnɔna lajɛ a ko silamɛw ma a ko a ye juruw tugu ɲɔgɔn na a k'a ka wolow fara k'u nɔrɔ ɲɔgɔn na a kana n'a ye n b'a siri n bɛsɛ la n bɛ ji bɔ a b'a min sisan jinɛw ko ji in tɛ min ye kalo b'o da Seydina Aliyu bɛ ji min a b'a min silamɛ tɔw b'a min Hashimiyu in ji bɛ taa d'a ma Tihamiyu in bɛ ji min Makiyu in bɛ ji min Kiraba in bɛ ji min a ko tuma min na sa n'u ye juru tugu ɲɔgɔn na u sɔrɔla ka na juru di Seydina Aliyu ma Seydina Aliyu ye juru jigin kɔlɔn kɔnɔ a bɛ fɛ ka ji bɔ u ka min tuma min na n'a ko a bɛ fɛ ka ji bɔ u ka min a ye juru jigin kɔlɔn kɔnɔ fo a taara se kɔlɔn ju ma o yɔrɔnin bɛɛ jinɛw ye juru in minɛ a bolo kɔlɔn kɔnɔ ni ka juru tigɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a kiri ka n'a bɛn sanfɛ e ye kuma in faamu Seydina Aliyu kelen ka juru jigin tuma min na jinɛw tilala ka juru in minɛ kɔlɔn kɔnɔ ye ka juru tigɛ ka sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kiri ka n'a bɛn kɔlɔn tindi kan k'i kan don Seydina Aliyu ma Asadulahi Galibi ma cɛ in ma u ko kalo b'i da ji min n'i ko a bɛ min i tɛ nin min gɛlɛn n'a minɔgɔ b'a bɛɛ fa k'a ban tɔrɔmɔ jonya a ti to ni da kɔnɔ k'o bɛ taa lakadi k'u ye beruzati ilimu ji min tuma min na ni jinɛw ye nin fɔ Seydina Ali ye Seydina Ali a dimina dimi min n'a gɛlɛyara fo ka taa se a dan na o yɔrɔ la ko silamɛw ma k'a ye juru tugu ɲɔgɔn na ka d'u ma u ye juru tugu a ko ma ko n gɛlɛn na Ala la min ye kabakolo dulan kun na n duloma t'a kɔrɔ n gɛlɛn na Ala la an bɛɛ bɛ taa n jɔ Ala min na kelen a bɛna bɛɛ ɲininka i wolo n'i sa cɛ i ye dumuni hakɛ min dun i wolo n'i sa cɛ i ye n bɔ hakɛ min fɔ Ala min bɛ taa ɲininka o la n gɛlɛn na o Ala la n tɛ segin Muhamadu ma fiyewu fo n ka taa ni ji ye k'a d'a ma a ka min a ko a ye juru tugu ka di u ye juru tugu ka di Hashimi ma a y'a jigin kɔlɔn kɔnɔ a jiginna kɔlɔn kɔnɔ jinɛw y'a minɛ a bolo kun ni k'a tigɛ k'a kɛru kana bɛn tindi kan ko Seydina Aliyu hɛrɛ k'i yɛrɛ ka ji in tɛ ji min da ye sa e tɛ se k'a min a ko e ma fɛn faamu ko n delila ka nin fɔ e ka kɔrɔ yan ko anw ye masa Sulemani kaana yan Sulemani n'a ka fanga bonya a dɛsɛra anw jinɛ kafiriw la nin yɔrɔ in i y'a faamu masa Sulemana inshallah amna a ko masa Sulemana n'a ka fanga bonya a dɛsɛra anw na nin ngɔlɔn da in na yan anw jango ka taa se aw adamadenw ma ji min ni aw mako b'a mini na a y'a jigi bɔ a kan ji min ta tɛ ji sɔrɔ ta tɛ k'a fɔ a bɛ don kɔnɔ o kɛra min na Seydina Ali ko silamɛw ma sa a ko a y'a lajɛ a k'a ka duloki kolonninw bɔ a kan a k'u fara a k'u siri ɲɔgɔn na ni juru bɛ min bolo o ka juru tugu ka di ma u ko Seydina Ali ma ko mun ko bɛ e kɔnɔ a ko n bɛ fɛn min fɔ aw ye a y'a janto Daliba masa tɔgɔ la a y'a janto Yasira a ka Yasi kalan fo ka taa n bɔ ko dalu jumɛn b'i bolo a ko ma ko n bɛ fɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ jinɛ kafiru nɔ u ko Seydina Ali ma a ko kana nin fɔ ko a ko n bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ ne Seydina Aliyu de y'a fɔ n galen na fo n ka n ju jinɛ kafiru ka kɔlɔn kɔnɔ
ya famuwa o kɛra min na Seydina Ali a ye kɔrɔ tɔgɔri daminɛ f'a bi jigin lamɛnw ko a ma ko Aliyu i to an ka kuma f'u ye fɔlɔ kɔlɔn in Ala ka n'i ci i ka jigin a kɔnɔ an ye kɔlɔn in dɔn da don kɔlɔn in ye kɔlɔn ye kɔlɔn jugu don adamaden sen dayɔrɔ tɛ a tɔgɔriw la y'a faamuwa k'i ka bɔ tɔgɔri kelen la ka taa tɔgɔri kelen la nɔngɔnya 500 adamaden zen ka dɔgɔ la dɛ nɔngɔnya 500 fɔlɔ tɔgɔri ni tɔgɔri cɛ a ko tuma min na n'o kɛra Seydina Ali n'a ye nin lahidu in di u y'a siran u ko Hashimi an ma kanu i ka jigin kɔlɔn in kɔnɔ dɛ e ka to sanfɛ yan jinɛ kɛlɛ sanfɛ a k'o ye tiɲɛ ye nka n'i jiginna jinɛw nɔfɛ kɔlɔn kɔnɔ e bɛ kɔlɔn kɔnɔ ye jinɛw ka ca kɔlɔn kɔnɔ ye fɛn min b'o la maa t'o ɲɛdɔn i mana min b'o la kɛnɛ fɛrɛlen don dɛ nka ni e kɔ ye dɛnɛn sɔrɔ ka bɔ boli yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen bilen to a bɛɛ sanfɛ lamɔ ye nin min fɔ u tɛ Seydina Aliyu ni kisili nɔfɛ a bɛna taa k'olu minnu to kɔlɔn tindi kan olu bɛna kɛ kɛcogo min na u t'o de dɔn ne ma nin fɔ ye n ye jigin da tɛ sunɔgɔ n ye jigin da tɛ sunɔgɔ Ala ka n'a ye jigin da e ma mikoro kumakan mɛn gɛrɛbukɛ ni ma wuli ka bɔ nin ye jigi ye tiɲɛ yɛrɛ Ala t'i jigin kɔni ka taa da la Ala ka n'a jigin a ko tuma min na n'o kɛra Seydina Ali a k'u ma a ko a y'a jando Yaasi nasa Yaasi ngala ka wakilu kɛ deliba masaya a bɛ wasa a ye nin fɔ silamɛw ye n'u k'u dusu salen k'u fara ɲɔgɔn kan o tuma na sa sɔrɔla ka jurukisɛ in siri a cɛra a ko a bɛ jigin dɔɔnin dɔɔnin sabu sen dayɔrɔ tɛ tɔgɔli la o tuma na ni jiginna o tuma na ni min bɔra a la aw bɛna bɔ o kalama ayiwa silamɛw kɔni dɛsɛ de y'a to u bɛna sira di cɛ in ma o kɛra min na u ye juru kun ta Seydina Ali ye juru siri a cɛmancɛ la ni ka sɔrɔ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ u bɛ juru jigin dɔɔnin fo juru taara yoba u bolo juru yobara u bolo u dara la sisan kɔni ko Seydina Aliyu ye kɔlɔn kɔnɔna sɔrɔ tuma min na n'o kɛra Seydina Ali n'a jiginna kɔlɔn in kɔnɔ ni juru yobara silamɛw y'a dɔn a ye kɔlɔn kɔnɔna sɔrɔ o kɛra min kɛ silamɛw jɔlen tora sa fɛn min bɛna bɔ a la u t'o si dɔn u y'u t'o la ka Seydina Ali ni jinɛ ninnu kumakan mɛn Seydina Ali ni jinɛ ninnu bɛ kuma na Seydina Ali nana pɛrɛngɛnya kelen silamɛw y'u yɛlɛmɛ ka ɲɔgɔn filɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw ko Seydina Ali ka pɛrɛn in dɔw ko kabakolo de bɔra sira fɛ ka na jigin u dara dugu ma dɔw ko an ma kɛ ten dugumakolo de panna n'u ye ka taa nɔrɔ kabakolo la minnu bɛ kuma in faamu nin ye Hashimi ye pɛrɛnkan ye deliba ta kun y'o bonya di kama Ala b'i bɛɛ sɔn i ka mujiza Ala tun ye Seydina Ali ka mujiza kɛ nin ye dɛrɛ n'a kamana gɔnna yɔrɔ o yɔrɔ n'a kulola ye a ti kulo ka foyi jɔlen to ka ni to la hali Seydina Ali n'a kun kulola kulu kɔrɔ a bɛ yɛrɛ kɛ Ala y'o kulo d'a ma ani jinɛw sera ɲɔgɔn na kulo kɔnɔ min na sa n'a kulela o kulokɛɲɛ kelen la silamɛ cɛ tan min bɛ sanfɛ tuma a kɛra olu kɔnɔ ko kabakolo de jiginna dugukolo de yɛlɛnna hakili wulilen tora kɔlɔndara fɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ naam a ko tuma min na n'o kɛra u ye Seydina Ali wele u ko Seydina Ali a ma kuma u ko Seydina Ali a ma kuma u ko ya Abal Hasan a ma kuma o kɛra min kɛ cɛ tan ye ɲɔgɔn ɲɛda filɛ dɔ farala kamana gan a ko u y'a wele tuguni n'a ma kuma ko Seydina Ali an lafiya sa an kamana ganna an jigiw surunyana a ka kɛ ni fɛn min n'o jaabi d'a ma sa u y'a wele min kɛ a ma kuma o kuma na u ye ɲɔgɔn ɲɛda filɛ o ko diɲɛ wulila ala k'i نعم فقدمنا ثم بعد ذلك انقطع عنا صوت الإمام فناديناه يا أبا الحسن فلم يجبنا فناديناه ثانيا يا أبا الحسن فلم يجبنا فناديناه ثالثا يا ابن عم محمد علينا ولا تتئبنا فلم يجبنا فأخذنا الرعد ونزلت علينا الحمد وأخذنا
كنا في البكاء والالتهاب قلنا هدم ركن الإسلام بفسد الإمام وتأخر منا 4 فرسان وطلبوا سيد الولدان أعلموا بذلك الأمر وأشعر. حكم من الثاني كلا سيدنا علي ni uya wele na mafuma cheten yenyo ble fakara tugode fakara tugode la karamina awtanye donde islamayan lu makalla de ko taba kudi mawruk nul islam bin fasdika ya ali ko taba islam ru fa kuma kai uko sayyidina ali ungalen nandi ngeri sale islam ya pebina ko taba ma ya pie kala de ni ngera sale islam ya ko dabla le la mode niveau ka soro sidna ali muja ku ye nyon laje nani kwa ma ko taramba ke chugodi chete ngo che nani ma ko polisa aka kire mo ay sidul kew nani ma gwa ka fuye kwa nyi sidna ali wele kwa ma kuma ko ko jino yo fana fa ku sabo adana kulo kanya kilindi mo kuma ivam ako kuma min nani bolba che nani nana ka teli bolba to nana yele anga kirenga no ye kiralla banye muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira yu ye minge ujat kele kamana gone ka ye ko che nani bolla sayyidina ali no fe ma ka boli ka ko kele ke yorola muhammadu ya dongali na utika ka hashimi yitu balula ko dama wallahi ينوك فماكو إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ko cennani ma yanaka kuma on digi ala de ambora ala inde yoro wa mi se ko ala inde ma tete jonye de be jonye ko ala wallahi ngara na yu ni nga ko ngara afaya ni ko mu ngara ala ke subhanahu wa baina ma nahnu kadhalik wa idha bil wadi kan ashraka bin nur sharakan wa gharaba wa huwa fil bukai shadid wa qulna lahu haji alaina bikal umur sa'aba ya rasulullah الله أكبر يوسي كرا فرسالهم وقدو كرا دي نعم وقوان nga doni dana yarom na ikado sidna liu jingna kolokono nga ajingne kolokono dana kulokanya kilinde mamba amma kan ngo woremme uko ay wa sarawa bululawa makuma blede kulokanya kile amma kuma o forami nga to bi foka sigileto nga ni ma foka kira sigileto wallahi abla che tanya fa ko ay che nani nya fa ko ay angata sa kira nyere wulla ka jo tugura na fa sa foni min bulla sa to kira ngoni be nya fa ni tamami foni min bulla na fa ko taba kira mi bora fa njugo fora ko taba sidna ali sadi galin na muhammadu sallallahu alaihi wasallam na sale do na wuni ko taba ko taba otanga bakoya mo surmani do dima alaka sallallahu alaihi wasallam mamina na yekele chaw faranyonga be anga ta kele ke yorola nimbe fe mina abi qur'an tafsiru la jaba suray aku bita kele ke yorola muso koroba dobe akorola adesera fuita fe dinge kilingo dinge kilingo rasulame akwa bita kele ke yorola musokoroni nana alakira ya rasulullah alaihi wasallam ko dinga wala teveni dinga ni ngoda kira ko chendo akunga dalba masay jihadi kelike jafu ye e joni muhammadu joni de jon se kiri o debta kiri skandella wada kele nya sega ma bo alaka lefke korona ala dunya wajibiya de ko islama be ka jihadi wada ayo musokoro ba ma awa kunjina na ya kunga ndini ngele do de ayo musokɔrɔti zikira fɔ den da kɛlɛkɛ yɔrɔ la kɛlɛ jama na caya tuma min na n'u ni kafiru kɛra ɲɔgɔn na ale den de kɛra den fɔlɔ ye min kɛra la soba ye e y'a faamu wa den de kɛlɛ zara nin kɛlɛ jama in na caya kɛlɛ tiɲɛna kafiru bolila nka ale den sara o kɛra min na kɛlɛ tiɲɛna u segira so bɛɛ bi taa n'a fɔra kɛlɛ bɛna jigin
muso minnu cɛw taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ani musokɔrɔba minnu denw taara ani minnu kɔrɔkɛw n'u fɛngɛ u balimakɛw taara u bɛɛ bi bɔ ka t'u kunbɛn u so kɔfɛ ka sɔrɔ ka na n'u ye so kɔnɔ o kumana bɛɛ bɔra sa u bɛ taa kɛlɛdenw kunbɛn ko kɛlɛdenw mina musokɔrɔnin yɛrɛ bɔra bɛɛ taara ka t'i ka maa kunbɛn musokɔrɔnin y'a ɲɛna kala kɛlɛjama fɔlɔ min sera a y'u ɲininka a ko yali ne den bɛ aw la wa olu ye musokɔrɔnin lajɛ k'a fɔ musokɔrɔnin ye i den sara n gɛlɛn na o dama sɔrɔ o fɔlɔ mɔgɔw kunna olu ko a ma ko i den bɛ kɔfɛ jama wɛrɛ nana se olu ka mɔgɔw y'u ka mɔgɔw ye ale jɔlen tora a y'olu fana ɲininka a ko ne den kun ko a ka kan ka ye kɔfɛ u b'o la alakira sallallahu alaihi wa sallam o n'a ka jama bina musokɔrɔnin wulila k'u jɔ a b'u kunbɛn alakira ye musokɔrɔnin jɔlen ayiwa alakira dun y'a dɔn cɛ zara a sara ale muhamadu da k'a fɔ musokɔrɔnin ye i den sara musokɔrɔnin jigi kari ale muhamadu fɛ o gɛlɛyara a ma fo ka dan tɛmɛ muso dun y'ale kɔn ka ban a ko kira ma a ko ne den kun a ye den ɲininkali k'ara muhamadu ye musokɔrɔnin filɛ a ko i den bɛ kɔfɛ kira tɛ kalo tigɛ den sara a ma se k'a fɔ a ba ye den sara a ko den bɛ kɔfɛ yɔrɔ muhamadu tɛ kalo tigɛ deliba masa y'i kan don azarayilu ma a ko i ye ni min minɛ a ko a minɛ kuma tɛ a ko kana fara niw kan a ta i k'a se k'a tigi ma joona ni ma kɛw nɛni a o tɛ se ka fara niw kan kira in de kalo tigɛ a n'a bɔ ni t'o cɛla nin bɛ o bɛ wuli dɛrɛ ni nana se k'i ni tigira a wulila o yɔrɔ bɛɛ ni k'a fari kongo ka boli ka na dugu kɔnɔ wuladani fɛ a bɛna tile bi bɛn musokɔrɔnin y'a ye a y'a minɛ a ko n den a kɛra dɛ a ko e minɛ da a ko ne minɛ o ye minnu zɛzɛ ka na dugu kɔnɔ ni kɛlɛden min y'a ye o b'i jɛngɛ o bɛ boli ni kɛlɛden min y'a ye o bɛ boli ni min y'a ye o bɛ boli o kumana muhamadu sɔrɔla ka wele bila silamɛw ma o kana ala ka ko kɛ kabako ye ko ala ye nin kɛ yala a bɛ se ka hali limaniya ka dɔ fara limaniya kan su bɛ wuli o ni aw sera n'a su wulilen ɲɛna yan o kumana lahara a bɛ taa wulili min kɛ a ma dawura a ko tuma min na sa ni alakira sallallahu alaihi wa sallam ani ninnu nana f'u nana se kɔlɔnda in na ka na silama tɔ cɛ 6 jɔlen sɔrɔ kɔlɔnda in na o jɔcogo kelen na alakira y'o ɲininka ko a y'a mankan mɛn wa ko an ma mankan mɛn koyi ko an ma mankan mɛn ko an ma mankan mɛn o fɔ yɔrɔ min na kira in y'i jɔ ni k'a ɲɛkɔrɔta ka kabakolo lajɛ k'a bolo 2 jantɛliba masa ye masa min di jingɔ a ko cogo di a ka dugawu in na a ko ilahi wa sayyidi wa maulaya wa siqati wa raja'i anjiz li wa'daka alladhi wa'adtani ya man la tukhlifu al-mi'ad نسألك أن ترد علي ابن عمي ووارث علمي كما رددت موسى إلى أمه ورددت يوسف على يعقوب ورددت على سليمان خاتمته يا علام الغيوب يا علام الغيوب إنك لا تخلف الميعاد يكرا إنك دعوة إنك تقوم ناتشون غاكواي minnu ko ko ka wali cogo wele ko ye bolition ye ko ka saraka bɔ ko ye bolition ye kira ɲara wele cogo min na i b'i tulo ma jɔ a ye min fɔ n b'a f'i ye wallahi mabila ni kira y'i kun ja k'a tigɛ ja ko yanni ma yanni kundigi yanni kɔ sɛmɛ yɔrɔ yanni jigi yanni kamana gɔnnen ɲɛsin yɔrɔ anjiz li wa'daka ye lahidu min dine ama kana to de ala ye lahidu min dine muhammadu ma kana to de eyo lahidu shidon ala ko alakira sallallahu alaihi wasallam akonye sayyidina ali ki ka dinen lomaye ki ka dine de menaye sayyidina ali
ala yo ko ala kire o la rubuce wala ay wa fi la ru min di na boroto de te mun nini ngira sayyidina ali sallallahu ye fe mi voiti wala wallahi ya famu ako mana sa mun de bo ola ni ala deli ni ala tokoy togo mi ni muhammadu yo don ni deli noyi ala togo mi ni to don ni deli noyi ala ye makala togo min na ni deli noyi imam makala min na ni deli noyi ala ma yi togo min don ni deli noyi ma te min don ni deli noyi iye min doni di ñenamaya ñenamama ñi deli no ye ñenama yere te min don ñi deli no ye togo min be yere la ni ma ci to do fo ala yere ñi deli no togo Allahu akbar ala ni deli ikambina ke de segi ma ngambe sidna aliyuma warisu ilimi nga doni cien tabar ala ni deli ni itoy sababu min nyato ye nabillahi musa seki abama abba jigi tikele ko ala ede ya seki abama ala kana haramu doni sidna ali ya famu nabillahi musa o sekira abama ka so abba jigi tikera jigi tikene jme firawne kembe ka maternité dila dugu kolo ka maternité minu mbambulo ni muso jigi yorodo alatli ye firawne de folo ye maternité jodie dugu kolo ya famu aya jo condition jmena firawne fama bakundo akal lejeli kelaw anaga koloni vlilaw olude ya foyer ko firawne mamina firawne sukura suko badola aya ka koloni ndigu ni buguri dalaw ni daga suno wala wele kana ako zugura suko mina yalla kanu nyana aw ko anala de yalla de bu kuy ka do cedo de na wolo abi bo ini ya beche na wolo la uda na kika fonga chenza babu ya bini fa ako nga mawulo fula ba ba kono sita mawulo duguma fulonga ke abi kenyine ko ya fam o karamina firawne ye ci bla bla ka to ko dabera comme en fait région na ni arrondissement na ani cercle la ani capitale yere la ay ci bla bla europe fama no be dugumina ika sodo jom so kono mo be ka jingi so kono ma tilenga na jingi aka so bi oh oui maternité jo firawne ka dugu mara be yoro ka docteur so jora maternité jora bela ni muso min bi jingi ibina jingi ni de kera che uba fai na kera muso ye uba di ma ibina na yesu ubuga kan nabillahi musa de yin mo ko tera ko firawne tura ma fala ti fuga ma ba ke me wuro vla nyona fa nabillahi musa kile nyini no fe ay sabali sa ne ala ko minga ko ke sa nyini ni dai ni de jamana be jera ka fara jamana kundigi ka ma kile nyini ni yo to ko fokame ya ala ka kede wallahi na la minga bitu de la sa wallahi musa nyini nata mamina musa bani tiya mine ayi doko kaddo sugono ajingina minge de kerache ayi din doko abitu ka shindama firawna ka lejeli kala o ya ko de mbangina abedu kulo ko uye mko bla ka yala sisa kwanya me ko mso kono ma dok me quartier u nyefe ya so kono ma inde tununa nyeshi masura ka kula ay do so kono sa aka so kono na uleje so kono ma ko ni dingere ni ngola ka nyini maternité ko borala sa aka gardien o bido dube kono famado anu ko manu bidu ka ke ko ne tseka ko munakera yala la musa basrana aya do tugo shide la ubna de nyabulo asorola ka wogande ni nyini wogande koroje ko keshu wal mabalizi ka de inta ninga bla ko kono ani jonna yedanga ako dalba masa ko ndeni fulani ni sirana ko nyi nganya kalfa e ma ya flijila iyi de boy bolo ko dobna mina ka fa strana saya chemani iya bloqué shu kono ka flijira
ya do amata kishiro fana oh ngana ala ko bi minge islamo bi kesa bi ke kan mi foye ala ka kuma do ko de kono zinde ala de ya ko qur'an ala ko melike umma ha ako kira do fil lajira dere musa koni ako jiti se kan ndu akana to jika ndu atese sayyidina jibril nana wo hande inta ka jingi jiwo fe abi dugu jinna ko firawne ko naale ya yi kwa bafa ala nana bele firawne yare jingin dangana mami nana bala firawne yare jingin dangana firawne ka moko nana ubita fini kula dangala jondenu utara wo hande ni dene soro dangangirla aw ya taka laje utlo be lama mangala olu sirana ubulla ka yela ka tanye ko sa kan manyina ma minun be olu nana kana wande inda ka dele ka ta Musa dina manni dale surafon abulu ngoni ba da kono abuka ko mi o de aka si unna nakana jira firawne musu ya dele ka jirola utarana firawne ko musu ma ko ka ji kwa bifa muso ngo firawne ma fita lede eke meka madama mi halaki o wasara sa ku ninde ni ndombolo ya firawne ma dezoro ne ma soro anga ni ngandi ya yera koro kuma yibam firawne na kai ya da naka kaba naka fama ya bunye naka ma janime ni aljina bafe ba le de batu kwale alai onata be muso de ya kala ni kirai na ko ni muso ngomi abi ko de ma ba yi bunya wo bunye ibi yere dogo ya muso dogo ni ma ye ni dona fama fe biro kono ibi babla bo fama yi ebi babla bo fama yi mi no nana kaso o ti dan babla mo bi kushi bo muso yi muso te fenniye malangolo de ma muso valeur do nyote muso te fenni ala kray o fo ako ma kera man nisa wa illa kiri ako ngale na alala ma shit se ka muso bunye fo ma ba ma ni o te muso mne tukodo ni ye ma o ma ya bi muso dogo ya ala ko ma ni do ma o ma kabo i muso di mara marali mi ngodo ati ke kafiri ko ati do kafiri ya yere sirafe nga ina bije ka bara la nyonfe ka soro kele te na ko mi bi so yere ma ijando ni yoro ni na ma ba cha mangulo mba muso ye firawne ko muso ko ma ko ni defa de ne rabi ni do ve an amma de zoro anan ngandi Musa lamona firawne bolote firawne de ba balo ale de ba to abanna abata ka sika kira fe ni uduna sigi shezi ka duminike abi duminike abi bomi nga da ya ba ke mashi sika fara munakara sabu firawne diri kuma yiba o ya ala yin sa ebe mami no fe fike meka ma ba ke me ha chama halaki ni kile mi no fe ala tilala kanu ni di ma ku yere ka ke ijugu balo bae ala inde bisola wallahi ala inde bisola ala ya tanga ka da jugu mo ka la mo e tanga da ala ka ndanga Musa de tura firawne bolo tasa baya fi jira ka ba ban jigi tigara lo da do bo fleu o kuma na ala de ko la sa ko farja'naka ila ummika kay taqarra aynaha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajinaka min al-gham ala ko Musa ma akone de yiteki ibama a jigi tigele ko ni seka made ngwa kana hujunu Musa yere mafa ikamana gwana imajigi seme yoro soro ne ala tilala ke kishi tuguni ne no be ko ala Musa hakiki yaro Musa sigira bama yaro ejigi fu dai be ala manjigi
okuna ala ko ala kira ko ala bundew aw tete kenye ayu ya donne ya don nga sabali de chekai aye femi fo akara ala nyina tika o ala kele ndebna nyina bo ndiw ne ala kono ko saba yakuba ni wadiw wallahi ala ye o tiɲɛ bange ka yusufu bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka tila ka na kɛ jon ye ka taa jon feere misira ka jonya kɛ ka tila ka taa kɛ kotigi ye ka kɛ masakɛ ye ka sɔrɔ ka yusufu faw wele ka taa di yusufu masakɛlama ma ala de y'o kɛ o tuma ko ala e min y'o kɛ kana haramu don ni Seydina Ali cɛ ala kana haramu don ni Ali cɛ ala ye ne ye masa Sulemana ka bagi seki amma a jigi tigɛlen kɔ bagi sɔrɔli la ala o tuma i y'o bagi segi cogo min na a ko kɔsɔn i ka Aliyu segin ne ma masa Sulemana ala tun y'a ka mujiza kɛ bagi de la a bolola nɛgɛ la n'a bɛ don ɲɛgɛn na muso a ka jɔnmuso dɔ bɛ yen o bɛ n'i jɔ ɲɛgɛn da la a bɛ bagi in bɔ k'a di jɔnmuso ma a bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ sabu ala tɔgɔ bɛ bagi in na a man kan ka don ɲɛgɛn kɔnɔ n'a bɔtɔ sera ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ n'a sɔrɔ muso in jɔlen don muso in bɛ bagi d'a ma a b'a don a bolo la o y'a ka masaya ye a donnen ɲɛgɛn kɔnɔ f'a b'i ko n'a ye bagi bɔ a bolo la k'a di muso in ma muso in jɔlen ni bagi ye tuma min na o tuma na fɛn sɔrɔla ka na bɔ setanɛ sɔrɔla k'i yɛlɛmɛ k'a k'i n'a fɔ ale de ye masa Sulemani ye ka sin k'a k'i n'a fɔ ale de bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ ka di jɔ muso in ma fo bagi duma muso in ye bagi d'a ma yɔrɔ min na a ye bagi minɛ k'a bɔ a bolo la o yɔrɔ la bɛɛ tugura setanɛ de la k'o de ye Sulemana ye o de ye Sulemana ye a sɔrɔla ka t'i sigi Sulemana ka masaya chaise kan ale de bɛ ka kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tile 40 a y'o de kɛ a bɛ k'a bɛɛ turuturu a kun kan ka taa k'a sago n'a dɔgɔ ye ala ko Sulemani kafiriyara ala de y'o fɔ Kurani kɔnɔ a ko wa ma kafara Sulemana walakinna shayatinu kad kafaru a ko Sulemana ma kafiriya setanɛ o de kafiriyara y'a faamu mana Sulemana y'i dama kasi ala la ka ala wele fo setanɛ jigi tigɛra n'a mako sara a nana bagi zama ka bɔ a bolo la k'i jan k'a kɛru ka taa binti cɛmancɛ la ka taa n'a yɛrɛ jɛgɛ y'a kun muso Sulemani tora ala wele na a bɛ taa bosow fɛ mɔni kɛra ni jɛgɛni min sɔrɔ la n'u ye feere kɛ u bɛ dɔɔnin d'a ma ni yɔrɔ kɛra jɛgɛ dɔ y'o d'a ma a y'o kɔnɔ fara min kɛ jara o jati de tun y'a ka bagi kunu a taara ka taa ka bagi zoro o jɛgɛ kɔnɔ a ko ala e min ye masa Sulemana ka bagi segin a ma i y'a kɛ ni i ala tɔgɔ min ye ala de y'o dɔn o tumana n b'i deli n'o tɔgɔ kelen de ye i ka Aliyu segin ne yɛrɛ ma ala kira ka kusa bɛɛ o tilala k'i dama kasi ni maa wɛrɛw tɔgɔ ye tugun o tumana anw ma ni laban ni maa fasa ni jasilenni ninnu ala ye fɛn o fɛn fɔ an ko an t'a si kɛ anw tilala ko maabaw ko an b'olu dɔgɔya ko an mago t'olu la mago ti ɲɛ sa mago ti ɲɛ nin faamu فلم يتم دعاه حتى نزل عليه جبريل من عند رب العالمين وقال له يا محمد ربك يقرأك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك لا تهزن على ابن عمك علي فإنه منصور على أعدائه والله معك ومؤيده كما أيدك الليلة 21 من رمضان يأتي ليلة سالما إن شاء الله تعالى ako kira ye matila ka dugawu la fiyewu kosɛbɛ Seydina Jibril la daliba masa ko a ma ko jigin ka taa ko ɲɛfɔ kira ɲɛ a t'a ɲɛfɔ Seydina Jibril la y'i cun a ko kira ye ma f'i ma ko ka n'a ka foli f'i ye ko i k'i hakili sigi ko i k'i fara ɲɔgɔn kan ko i binakɛ den Seydina Ali f'a kisilen tanganen don f'a ni jinɛw de bɛ ɲɔgɔn na dugukolo jukɔrɔ aw tɛ se k'a mankan mɛn ko n gɛn bɛ k'a dɛmɛ n gɛn bɛ k'a kɔrɔta ko min ye e dɛmɛ cogo min na ni kuranɛ jiginni ye ka n'a di ma sunkalo a ko i binakɛ den dɛmɛnen don bɛɛ dɛrɛ a ko nka kana kɔrɔtɔ a kisilen tanganen bɛ nin ma su in na a b'i sɔrɔ
okman o karamge alakren ay subhanallahi foko ay la ilaha illallah da okman aslamo ya esa anyedan norola ni sojara bedara la ka fo okman sorote chaina dinga kono o karamge be nyi shara kala la kana nyinga ko akredi okman surata abafu yeko senna ali balolenu ko ita ninye femi alakraka dugo kono nanni ani sayyidina ali ka jabi sayyidina jibril ka jabi che yeni onga sisansa sayyidina ali yeru ni jina uche kono ha anda bina so de masi نعم وأما ما كان من أمر الإمام فإنه لما استقر في قاع البئر صرخ عليهم وهمل واحترقهم بآيات الله وأسمائه الإظلام فبطلت نيرانهم وخمدت أصواتهم فهاروا في أمرهم فأرادوا الحرب إلى الخلاء من فم البئر فلم يقدروا على ذلك من الإمام لأنه قد ضايقهم أشد الضيق مسدا كل طريق عليهم لباعا أعياهم ذلك تجاسوا في البئر وهربوا من بين يديه إلى عرض الأولى فتبعهم الإمام وسار على أثرهم وقد كشف الله عن بصيرتهم وأمر الأرض أن تفتح له حتى يفعل ما أراد الله تعالى هذا وقد لهكهم الإمام والضيق أشد من ضيقة الأولى فهربوا إلى عرض الثانية الله أكبر نعم أقوم منا لسيدنا علي ni ajingina kola in kono aye kuloka minke jino de ko ku bi yele safe ka boli tuko nyini ku bi bo kola kono ka yele o kera minge nu ku bi bo fa sayyidina ali yubo fa da o mana ni kele ferekera sayyidina ali ya do ni jina kile ngoni mbulu kutura ka bo kola ngono chetami mbe safe sayyidina ali yubo okmana amasonga siradi tugoshila jine bise ka muruti buli yoro soro tugo mina ko mana yibiru dara aperna perenganya kele mi na yoke okera mina jina o yenyo laje yenyo zoro ka jiri upora du kule zafe udingi na du makolo folo sa okera mina sayyidina ali nani jo dalba musako du kolo ma fi yele nyella yudi muhammad made ngo chey mbade yele dino duna dami ver dajira ali wira o yoro be du kolo yiti ka bonyo na sayyidina ali o jingne no ka yu tun nyoye du makolo flana sa ako tuma min na ni sayyidina ali yi tun u nɔfɛ dugumakolo filanan in sanfɛ u tora yen u kɔni kɛra an ka a don kɛlɛ kɛ sayyidina ali bamuru bɛ ninnu bolo bamuru bɛ sayyidina ali bolo olu bɛ tasuma seri u bɛ sayyidina ali siran ni kabako bɛɛ sayyidina ali ka bamuru bil kafari don kira muhammadu de y'a ta n'a bolo ye k'a di ala sayyidina ali ma ko hɔn ala ka barika don ala ka bamuru don a y'a di sayyidina ali ma n'o di amma gosi foyi la n'a m'o tila fila o bɛ sayyidina ali bolo kɔlɔ kɔnɔ a bi jinɛw jigin dudu tanda mugan fam ayiwa jinɛw ye ko in ye u ko nin ko in hali bi an k'an yɛrɛ ɲini a bɔra sayyidina ali ɲini na sa o jinɛw jɔra yɛrɛ ɲini ka taa ye dugukolo filanan u y'o to a ye u jiginna ni ɲɔgɔn ye u taara u tun sabanan sanfɛ yanni u k'u yɛlɛmɛ kabako sayyidina ali nani tun ka ye ala ka kabako don a tun fiyewu u y'u tuni ɲɔgɔn ye sabanan kan u y'a da don juguya ka tɛmɛ filanan ta kan u y'u tuni ɲɔgɔn ye naaninan sanfɛ sayyidina ali y'i tun ka ye u jiginna ni ɲɔgɔn ye ni u y'o da don o juguyara ka tɛmɛ sabanan kan o jinɛw y'i cun duurunan sanfɛ sayyidina ali y'a cun u nɔfɛ duurunan kan o juguyara ka tɛmɛ naaninan ta kan u y'u tuni ɲɔgɔn ye u taara wɔɔrɔnan sanfɛ sayyidina ali y'i cun ka wɔɔrɔnan fɛ o f'a kɛra baara in sa u y'a da don a fɛ yen o juguyara kɔrɔlen u taara u tun wolonfilanan kan sayyidina ali y'i cun digi da ye dɛnɛ ye digi da ye dɛnɛ ye n'i sera yen i bɛ jɔ ye o n'u jinɛw tɛna dɔwɛrɛ dilan ka fara ala ka dugukolo ala ye min dilan n'i sera o dan na i bɛ jɔ ye a ko tuma min na sa n'u taara ka t'u cun
dugukolo wolonwula n'a jukɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko saabi usufla Seydina Aliyu taara o datugu ye o kumana o kɔni kɛra faali ye sa Seydina Aliyu b'u fa ni Kurani hayaw ye a b'u fa ni bamuruw ye a b'u tan a b'u fa cogojugu bɛɛ la jinɛw kamana ganna u kamana ganna min na u ka patɔrɔnba u taara o yɛrɛ sigilen sɔrɔ yen o n'a bozi o kumana jinɛ tɔw kɛn bɛ k'o kori ayiwa o y'a ye ko in kɔni tɛna se ka ɲɛ cogo si la ko jinɛ tɔw ma ko a ye jɛsa u y'u kanto Seydina Aliyu ma ko الأمان يا أبا الحسن الأمان وكل لمن أنتو تي بمرجو Seydina Ali kungalina aw limaniyate aw ni mashite wani ma min go la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah